ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली एंजल नंबर को शेयर करने पे जाउची, जाकु कि आपण मान निज पाद तले लेखिकरी जो व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांकर सामना सामनी हेबे से तत्काल आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे। आपण तांको जो भली निर्देश करिवे से ताको पालन करिवे। आपनकर सांख्यिक तत्व दृष्टि यह बुध ग्रह सह संपृक्ति अच्छी एवं मूलांक आधार में शुक्र ग्रह सह संपृक्ति अच्छी। बुध ग्रह जे कि आपण भितर बुद्धि विचार एवं विवेक उद्रेक कराई आपणकर अंत मन को सौंदर्य भरी था एवं शुक्र ग्रह जहाँकर कृपा पड़े जेकोसी साधारण व्यक्तिर धन ऐश्वर्य विलास व्यसन आसवा सह एक स्वतंत्र तंत्रोक्त सम्मोहन शक्ति फुटी उठाए। अतएव यही एंजेल नंबर सहायतार आपण एककालीन धन ऐश्वर्य विलास व्यसन अधिकारी होगा सह जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को आपणकर वश्यता को आणिकी आपणकर प्रेम संपर्क स्थापन हो पार किंबा तांको माध्यम कौन कल्याणकर कार्य जहाँकि आपणकर व्यक्तिगत जीवन को उन्नीत करेब ताहा संभव हो पार। एवं बुध ग्रहकर प्रभाव जहाँटा मुझे शेयर कली जदि आपण मानक भितर से भली बुद्धि विचार एवं विवेक थिबो एवं ताहा सह शुक्र ग्रहकर आशीर्वाद थिबो अर्थात धन ऐश्वर्य विलास व्यसन सह जीवन में प्रेम प्रणय भरथिबो तो आपण संसार अद्वितीय हो जिवे। कारण यही भली व्यक्ति जो मान पाखे से भली सठिक बुद्धि थाए ज्ञान थाए विवेक थाए एवं पाखे धन ऐश्वर्य विलास व्यसन थाए ताकू किभली सठिक भाव में विनियोग करहब तार निष्पत्ति से नहीं पारे एवं जीवन साथी बाछिबारे जदि तार संपूर्ण बुद्धि को से विनियोग करे जद्वारा कि तार जीवन में कौन विपर्यय आसे नहीं, कौन बंधुत्वर विच्छेद हुए नहीं किंबा धन ऐश्वर्य विलास व्यसन ता पाखु सरे ना। अतएव यह शक्तिशाली एंजेल नंबर प्रयोग निश्चित भाव में करंतु एवं एंजेल नंबर संपर्क में अधिक विवरणी जानिया वीडियो शेष पर्यंत जातु। एवं जदि आपनकर एही भली वीडियो रे रुचि रहुची तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्य एही भली वीडियो आपनकर सेवारे अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुंचबो एवं से सब को आपन सहज देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे सुन नजर पकेबा एही शक्तिशाली मिराकल मैजिकल एंजल नंबर जार सहायता कि आपन को भितरे जे केवल तंत्रोक्त सम्मोहन शक्तिर उद्रेक हबो ताहा नुहे बरं माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षण घटिबो। धन ऐश्वर्य विलास व्यसन रे आपण मानकर जीवन अतिबाहित होपय लागिबो। एथि सह बुध ग्रहकर सुकृपा फल आपण को भितरे बुद्धि विचार एवं विवेकर उद्रेक घटिबो। एक स्थिर मस्तिष्क आपण माने सर्व कार्य को तुलेकरी एक सफल व्यक्तित्व भाव में परिगणित हेबे। तेबे यार व्यवहार विधिटी को प्रथमे शुणियंतु एवं यार परवर्ती काल में यह शक्तिशाली एंजेल नंबर को आपण आगे उपस्थापन करी। आपण माने यही प्रयोगटी को जेकोसी शुक्रवार ही करेंगे। कौन करेंगे एपाई ना आप प्रथमतः गोटे रेड मार्कर पेन को संग्रह करूँ कि लाल कलम अथवा लाल काली आपनकर लाल रंग रे ही लिखिबार अच्छी। अतएव आप रेड मार्कर पेन नहीं पारती किंबा कौन लाल काली को नहीं पारती, मात्र सिंदूर को व्यवहार करेंगे नहीं। ए क्षेत्र में आप लाल अलता को व्यवहार करेंगे। तेज कौन करेंगे ना जेकोसी शुक्रवार दिन आपण मैंने जिते स्नान शौच सारूँ से आपंकर दक्षिण पाद तल को परिष्कार करूँ। आपन जदि पुरुष दक्षिण पाद तल व्यवहार करेंगे, नारी होते दक्षिण पाद व्यवहार करेंगे। अर्थात उभय नारी एवं पुरुषों पाद तल समान रहिबो। दक्षिण पाद तल को परिष्कार परिच्छन्न कर सारा पर आपण एंजेल नंबर टी से लाल काली रे लिखिबे एवं यह से भाव में 41 दिन से स्थान रे लेखा रहिबा को देबे। मझे मझे चेक करुथिबे जदि लेखाटी लिभि आसुची अस्पष्ट होउची आपण 2 दिन 3 दिन अंतर रे आपण से लेखाटी को पुनर्बार तापर लिखि दउथिबे। अर्थात सही शक्तिशाली एंजेल नंबर टी को सही पाद तले पुनर्बार सही तार ऊपर ही लिखि दउथिबे जो स्थान रे लिखिछन। तापर केवल जे भाव में पिला माने ओ आ मोड़ेला बेले ओ आ उपरे बारंबार चखड़ी गारेकी ताकू मोड़े थांती से भाव में आपनकर सही संख्या उपरे ही केवल आपण बारंबार लाल काली ताकू मोड़ेला भलिया करिक स्पष्ट करुथिबे। एही भाव में आपण याकू 41 दिन पे रक्षा पे दियंतु। एवं जो व्यक्ति पुरुष व नारी को आपण माने निज जीवन भितर चाहूचंती तांको ऊपर आपनकर लय को स्थिर रखिथांतु। अर्थात से व्यक्ति को नारी व पुरुषों को आपण मन मन आह्वान करुथांतु जे तमे मते छाड़िके रही परिबो नाही। आज थारु तमे मते निश्चित भाव में झुरिया पे लागिबो। जदि मत तमे ब्लॉक करिच मो पाखु संपर्क काटी देइच तेबे तमे मते आउ से भली विच्छेद संपर्क मध्य रखि परिबो नाही।
ତମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି ଆପଣ ଏହି ବ୍ରେକଅପ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ନୂତନ ଭାବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯେ କୌଣସି ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମୋତେ କଲ୍ କର, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତମେ ତମ ତରଫରୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ଦୋହରାଇବେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଧନତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 41 ଦିନ ପାଇଁ ପାଦ ତଳେ ଲେଖା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 41 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସକାଳ ନିଦ୍ରା ପରେ ଥରେ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଜପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ଓଂ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗଭୀର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହ এই ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେହି ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବିବେକର ଉଦୟ ଘଟିବ, ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିବ, ତତ୍ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁକୃପା ପଡ଼ିବ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିପି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟିପି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣିନେଲେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର 55555555। ଯଦି ଆପଣମାନେ এই 5କୁ ହିସାବ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍କ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଯଦି 555କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 5 5 10 5 15 ଏବଂ 15କୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ 5 ଯୁକ୍ତ 1 ହେଉଛି 6 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ। ତେବେ এই 555 ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବିବେକର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସହ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହି ସରଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହାର ସହାରା ନେଇକରି କାହାର ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।